अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा पंजाब हुकूमत को एक लेटर जारी किया गया है अटारनी जनरल के ऑफ़िस के थ्रू। कल वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया था और उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जब लाहौर हाई कोर्ट ने वन टाइम परमिशन दी थी सिर्फ 4 हफ़्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए इलाज के हवाले से, जिस तरह उस वक्त उन्होंने बड़ा वावेला किया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बस बिल्कुल करीबुल मौत है, वो मरने वाले हैं और उसके प्लेटलेट्स बड़े कम हो गए हैं और उसकी सेहत की जो है वो बड़ी ख़राब हालत है। और लिहाजा इन मामलात में फिर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई कि अगर उनको कुछ हो गया तो इनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी और बहुत बड़ा वावेला किया गया था, शोर शराबा किया गया था कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बिल्कुल करीबुल मौत है और बिल्कुल अगर उनको बाहर ना लिया जाया गया तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स बड़े कम हो गए थे। और इस पर वफाकी हुकूमत ने उस वक्त उनको जाने की इजाज़त दी थी इस बिना पर कि अगर वो 7 अरब रुपए का जो है वो श्योरिटी बॉन्ड दें। लेकिन उसके बाद उनके भाई मियां शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली में हज़ब कायदे इख्तलाफ है और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी, अपना एक बयान दिया और उसमें उन्होंने गारंटी दी लाहौर हाई कोर्ट को कि वो अपने भाई को 4 हफ़्ते के अंदर अंदर लंदन से वापस ले आएंगे जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा और जब उनके डॉक्टर जो हैं वो बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे तो वो उनको वापस ले आएंगे। लेकिन इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अब तक वतन वापस नहीं आए और मुख्तलिफ जब वो लंदन चले गए तो वहाँ पे बिल्कुल लंदन की सरजमीन पर कदम रखते हुए वो बिल्कुल हशाश बशाश हो गए और उनकी कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उन्होंने वहाँ पे कोई इलाज कराया, ना किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और उसके बाद फिर उनको लाने की जो है कोई कोशिश नहीं की गई। और चूँकि उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी तो आज कल वफाकी काबीना ने ये बाकायदा फ़ैसला किया है कि अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और इस ज़मन में अटारनी जनरल खालिद जावेद को ये टास्क दिया कि वो इसका लीगल जो है वो इस केस को अब करेंगे। तो लिहाजा आज अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने पंजाब हुकूमत को एक लेटर अरसाल किया है दाखिला पंजाब को और उसको बाकायदा उन्होंने ये उस लेटर में कहा गया है। उस लेटर में क्या है उस पर मैं आपको तफसील से बात बताऊंगा। लेकिन कल जो वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ तो उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब हमने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है, वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है और इस ज़मन में अटारनी जनरल को कहा गया कि वो तमाम जो लीगल जो आस्पेक्ट है वो इसको देखेंगे ताकि उस पर फिर इसको लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके बकौल मियां शहबाज शरीफ ने जो एक जाली एफिडेविट जमा कराया था जिसमें कहा गया था कि वो 4 हफ़्तों के अंदर अंदर के बाद फिर वो अपने भाई को लंदन से वापस ले आएंगे और उस बिना पर उसकी जो है वायलेशन होगी उस ओथ की, उस अंडरटेकिंग की, उस बयानिए की। तो इस पर अब वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया था और कल अटारनी जनरल को ये टास्क दिया था। लेकिन आज अटारनी जनरल ने एक ख़त लिखा है पंजाब हुकूमत को, सेक्रेटरी दाखिला को, और उस पर अटारनी जनरल ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स जो हालिया जो पीरियाडिकल रिपोर्ट्स वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट जो शहबाज शरीफ ने और मियां नवाज़ शरीफ ने अदालत में जमा कराई हैं, जो अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जो 7 जुलाई 2021 को वो जो रिपोर्ट जमा कराई गई है तो उस पर अटारनी जनरल ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि इस पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि इन रिपोर्ट जो कि 8 रिपोर्टें जो जमा कराई हैं शहबाज शरीफ ने, मियां नवाज़ शरीफ अपने भाई के सेहत के हवाले से जो रिपोर्टें शामिल जमा कराई हैं उस पर उनको एग्ज़ामिन करें, उनको जायज़ा लिया जाए कि ये उसकी अब सेहत कैसी है ताकि उनको लंदन से वापस लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके बाकायदा उनके ख़िलाफ़ फिर प्रोसीडिंग हो सके। तो आज जो अटारनी जनरल ने जो लेटर लिखा है वो लेटर मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें अटारनी जनरल ने कहा है दाखिला सेक्रेटरी दाखिला पंजाब हुकूमत को कि वो बाकायदा जो है
وہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، اور جب وہ میڈیکل بورڈ ماہرانہ رائے دیں تو اس پر پھر ہم جو ہے اپنی کارروائی کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف کو لندن سے واپس پاکستان لینے کے لیے، اور جو کورٹ کے جو آرڈرز تھے تو وہ جو ہے اس کے مطابق پھر کارروائی کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ رپورٹس جو ہیں اس کی اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ جو حالیہ جو کارکردگی ہے، جو سرگرمیاں ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی لندن میں، وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اور جو میڈیا کے رپورٹس ہیں، تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان سے وہ گئے تھے اور وہ بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے کوئی سرجری نہیں کی، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کی، اور جو حالیہ رپورٹس ہیں، جو میڈیا کے رپورٹس ہیں، اس میں جو ان کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور جو بیانات ہیں، اور خاص طور پر ان کے فیملی کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو میڈیا میں آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں یہ میڈیکل رپورٹس دیکھی جائیں کہ ان کی صحت کیسی ہے، تاکہ اس رپورٹ پر اور ایک ماہرانہ وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ماہرانہ رائے دیں کہ وہ کس طرح میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کی صحت کے بارے میں رپورٹس دیں کہ وہ کیسے ہیں، تاکہ ان کی مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کی واپسی کے لیے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ تھی اس کے مطابق ہم آگے جو ہے پروسیڈنگ کریں اور کارروائی کریں۔ تو آج ناظرین آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 16 نومبر 2019 کو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ لندن چلے جائیں اور وہاں پہ علاج کرے، اور وہ اجازت تب دی تھی جب میاں محمد شہباز شریف، جو کہ میاں محمد نواز شریف کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی، یہ پرسنل گارنٹی دی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو 4 ہفتوں کے بعد لندن سے واپس لائیں گے، اگر ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرٹیفائی کریں کہ اس کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل نے وہ انڈرٹیکنگ جو میاں محمد شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کو دی تھی اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں محمد نواز شریف کی بھی انڈرٹیکنگ جو انہوں نے دی تھی کہ انہوں نے جو بھائی کی جو انڈرٹیکنگ تھی اس کو انڈورس کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس کے تابع رہوں گا اور 4 ہفتوں کے بعد میں وطن واپس آ جاؤں گا، اگر ڈاکٹر مجھے اجازت دیں اور ڈاکٹر جو ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ مجھے دیں کہ میں صحت یاب ہوں تو اس کے بعد میں آؤں گا۔ تو وہ انڈرٹیکنگ، دونوں انڈرٹیکنگ جو ہے میاں محمد نواز شریف کی اور میاں محمد شہباز شریف کی، دونوں انڈرٹیکنگ جو ہے وہ بھی اٹارنی جنرل نے اپنے آج کے اس خط میں، جو کہ انہوں نے پنجاب حکومت کے داخلہ کو بھیجا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل کریں اور اس پر یہ ایگزامن کریں، اور پھر وہ میڈیکل بورڈ اپنی ماہرانہ رائے دے۔ لیکن وہ ماہرانہ رائے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس پیرائے میں دیں کہ جو حالیہ جو رپورٹ، جو بیانات ہیں اور جو میڈیا میں بہت زیادہ سرکش کر رہی ہے کہ وہ ان کے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل حشاش بشاش ہیں، اور وہ باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، عام لوگوں سے ملتے ہیں، سیاسی قائدین، ان کے پارٹی کے ورکرز اس کو لندن میں باقاعدہ ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں محمد نواز شریف بالکل ٹھیک ہیں، اور بظاہر تو لگتا ہے کہ جو پہلے جو ان کی جو حالت تھی، جس حالت میں وہ پاکستان سے گئے تھے، وہ جو ہے وہ اس کو بھی اس میڈیکل بورڈ جو ہے نا یہ بھی تناظر میں رکھا جائے، یہ بھی دیکھیں۔ تو جو لیٹر جو اٹارنی جنرل نے آج بھیجا ہے اس کو داخلہ کو، پنجاب کے داخلہ کو، سیکرٹری داخلہ کو، اس میں اٹارنی جنرل نے باقاعدہ تفصیل دی ہوئی ہے تمام وہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اور جو انہوں نے جو 1 ٹائم پرمیشن دی تھی، وہ ساری وہ تفصیلات اٹارنی جنرل نے دی تھی، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اور اٹارنی جنرل نے پھر یہ بھی کہا کہ کل جو وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے تناظر میں چونکہ ان کو حکم ملا ہے، تو لہٰذا اس کے تناظر میں اب وہ باقاعدہ یہ لیٹر انہوں نے ارسال کیا ہے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو، اور وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، اور اس میں یہ کہا کہ یہ جو ان کو ویریفائی کیا جائے، جو میاں شہباز شریف نے تقریباً 8 پیریوڈیکل رپورٹس وقتاً فوقتاً جو رپورٹ جمع کرائی ہیں، آخری رپورٹ جو ہے وہ 7 جولائی 2021 کو میاں محمد شہباز شریف نے جمع کرائی تھی، تو اس کو کہا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کو ایگزامن کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کو ایویلیویٹ کرے، اس تمام پیریوڈیکل رپورٹس کو
अटॉर्नी जनरल ने कहा है। दूसरी कहा है कि जो इसके बाद एक मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाए इस रिपोर्ट को, कि वो उसका हेल्थ के हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से जायज़ा लेने के बाद एक मेडिकल जो एक्सपर्ट जो ओपिनियन है, जो अपनी राय है वो दें, ताकि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वापस जो है वो वतन वापस लाया जा सके। और जो वो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी थी, बहुत दोनों मियां शहबाज शरीफ ने भी दी थी और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी दी थी कि हम 4 हफ्ते के बाद जो है मैं अपने भाई को वापस ले आऊँगा। तो उसने ये कहा कि यहाँ पे ये जो इस स्क्रीन पे आपके सामने आएंगी जो दोनों जो ख़त है मुकम्मल, अटॉर्नी जनरल के ख़त का मतन जो है वो मुकम्मल स्क्रीन पे फिर आपको दिखाएं। लेकिन अब ये है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को लाने के लिए बिल्कुल अब संजीदा हो गई हैं। और कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था फवाद चौधरी का, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि एक जाली एफिडेविट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जमा कराया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब उसके तनाज़ुर में अब जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कि वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, अब उसकी तो क्या जो उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो बनती है और फिर वो जो पीरियडिकल जो वक्तन फ़वक्तन जो रिपोर्ट्स हैं जो जमा कराई हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सेहत के हवाले से, उनको एग्ज़ामिन किया जाएगा। और लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने दोबारा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने स्पेसिफ़िकली ये हिदायत की है कि ये रिपोर्ट्स मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो हालिया जो अभी जो कंडीशन है, जो सेहत है, क्योंकि वो लंदन में अपनी सरकारी अपनी जो सियासी सरगर्मी है वो बाकायदा उसमें हिस्सा लेते हैं, अपने पार्टी वर्करों से मिलते हैं, बयानात देते हैं और फिर उनके ख़ानदान वाले जो यहाँ पे मीडिया में जो बयानात देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ सेहत के लिहाज से बिल्कुल फ़िट है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बॉडी जब वो फाइनल ओपिनियन देगी, एक्सपर्ट ओपिनियन देगी, अपनी माहिराना राय देगी, तो उसके मुताबिक फिर जो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिली है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता है कि फिर वो एक दरख्वास्त दायर करें और उस हाई कोर्ट में फिर वो ये इस्तदा करें कि जो इन्होंने जो वन टाइम परमिशन ली थी और इन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने गारंटी दी थी मियां शहबाज शरीफ ने कि मैं अपने भाई को 4 हफ्तों के बाद लाऊंगा, तो इसके हवाले से फिर अब वफाकी हुकूमत क्या मज़ीद कार्रवाई करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने इस लेटर में क्लियर कट पंजाब हुकूमत को कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि अब मेडिकल बोर्ड कब तश्कील किया जाता है और फिर जो उन्होंने जो रिपोर्ट्स जमा कराई हैं वो क्या ठीक हैं, सही हैं, या जाली रिपोर्ट जमा कराई हैं या सही हैं, इसका फ़ैसला तो मेडिकल बोर्ड ही करेगा। वो माहिराना राय देंगे कि अब उनकी सेहत कैसे और उसको वापस कैसे लिया जा सकता है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको कहता हूँ, जो नए देखने वाले हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर मुझे अपनी फ़ीडबैक देते रहिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।